ebele bakonzi ya mboka bazwi mikano ete bana bazongela nzela ya kelasi mpona kobongisa lobi na bango. Na yango Union Congolaise des Femmes des Médias mpe baganyontu nyonso ya prix jeune femme journaliste toye mpona kobenga matoi na bilenge nyonso ya mokili mobimba. Esengeli ete totia na mitu na biso ete bokono ya coronavirus mosili nano te kati na mokili. Kobatela bongo 1 mètre ya distance kati na kelasi, kunga ya recréation mpe na bozongi ndako. Atako kati na motuka esengeli na biso kokoba kotosa bongo malako oyo nyonso Organisation Mondiale ya Santé epesi biso. Sala elenge ya kolia mibatela na bokono ya coronavirus. Liboke tobundisa coronavirus. Bampangi ya Luzolo, tata, mama, ntwenya, kimbevo ya coronavirus ya kele ya Cheleka, benu keba, kimbevo ya coronavirus ya kele na kufa batu mingi na inza mvimba. Na yau, koso mutu, fwana kukitanina, pe kutanina bampangi nyonso kesololaka na yandi. Na mutindu nini? Na kuzitisa misiku yai OMS pe luyalu ya beto ya République démocratique du Congo ke na kulomba na beto. Beto sangana samu beto nunga kimbevo yai ya corona ngeme kuwa zabisa bampangi ya kaka. Coronavirus ya kele Cheleka. Lavez-vous les mains régulièrement, évitez de se toucher, toussez dans le coude, prenez une distance considérable d'1 mètre. Le coronavirus est réel. Kisama cha coronavirus kisama chibi kisama kishibe bantu jikashibe bantu bule population na chimizo cha Kongo kishibe ya katina shudi mwadi tunga mwata kipanga jika ja kwamba bwase bantu kwa twaje mijimu ya kupachi bijilu chikondo chikonchi chibi kwa bwase bantu kipanga tande kabalo nemu kutoka fumakato meto bako wajua mwega mbimbi bakapeni ni bisanga bika naji mbichi na kulinda mu kutubana bamone kasai bonso bwase mchiko chijechi bika banemeka kulwa kalamba ka kujulu banemeka kwa byanza. Ninakuwa mpasha habari jimboni Kivu ya Kusini, pia mwanamemba wa muungano nchini wapasha habari ya wanawake ikiwa ICOFEM, na kwa muda huu ambako ulimwengu nzima unakuwa kupiganisha ugonjwa wa COVID-19, nchi ya Kongo ya Kidemokrasia pia inakuwa kupiganisha janga hilo. Na kama vile wapasha habari, ni jukumu kwetu sisi kina mama wanawake wapasha habari nchini kuweza kuwahimiza wakaaji wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia kwa ajili ya heshima ya kanuni za afya, na vile vile kuhimiza hata watu wote ulimwenguni ili wapate kuheshimu hizo kanuni za afya ambazo zitakuwa zikisaidia kuepuka ugonjwa huo. Ni kweli kwamba wakati wa dharura tayari umehitimishwa nchini Kongo ya Kidemokrasia ama etat d'urgence, lakini si kusema kwamba ugonjwa umekwenda. Bado ugonjwa upo na ni lazima sote tushike kanuni za afya. Nous avons eu plusieurs mois d'état d'urgence sanitaire et beaucoup de gens ont perdu la vie. Et aujourd'hui, nous avons décidé de reprendre la vie à la normale, quoique la maladie est toujours là. Tout le monde doit prendre ses responsabilités en respectant les mesures barrières, les règles d'hygiène, parce qu'il n'y a plus rien à faire à part se tenir informé et prendre soin de soi-même. Nous, en tant que journalistes, nous voulons toujours sensibiliser les gens, que les gens sachent que la maladie à coronavirus est toujours là, malgré l'absence de l'état d'urgence sanitaire, et faire tout pour que la maladie ne soit pas propagée dans notre société, aider nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands et tout, pour que nous puissions voir comment est-ce que nous allons barrer la route au Covid-19. L'amour ne planifie pas la mort. L'intelligence doit être au service du bonheur. Corona, ce petit corps, sème partout malheur. Batu umepewa, ujikinge na virusi hivi.